अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मदीना से 30-35 मील दूर शुमाल मशरक में एक हरा भरा नखलिस्तान था। छोटी सी एक झील थी। झील के किनारे खजूर के पेड़ों के झुंड और सहराई पौधे लक को दक तपते हुए इस सहरा में जन्नत का समा पैदा किए हुए थे। यह नखलिस्तान एक रिगजार में यूं लगता था जैसे दहकते हुए अंगारों में एक फूल खिला हो। इसके इर्द गिर्द सहरा ऐसा भयानक था कि मुसाफिर उधर से गुजरते घबराते थे, और अगर कोई भूला भटका मुसाफिर उधर जा भी निकलता तो दूर से नखलिस्तान को देखकर यकीन नहीं कर सकता था कि यह नखलिस्तान है, बल्कि वो इसे शराब समझता था, यानी नज़र का धोखा। इस दिल फरेब नखलिस्तान में 5-6 खेमे नुस्ब थे, जिनमें एक चकोर और बड़ा था। उसके दो तरफ दरवाजे और दरवाजों के आगे रेशमी पर्दे लटके हुए थे। खेमे के अंदर किसी शाही महल के कमरे का गुमान होता था। फर्श पर खेमे की लंबाई और चौड़ाई जितना ईरानी कलीन बिछा हुआ था। रात का पहला पहर था। गद्दों पर गौ तकियों से टेक लगाए 3 आदमी, कुछ बैठे कुछ नीम दराज से थे। उनके सामने मुख्तलिफ नूह के खाने रखे थे। एक शीशे की सुराही थी और साथ कुछ जाम भी थे। इन 3 आदमियों के साथ जो गौ तकियों से टेक लगाए बैठे थे, 2 आदमी दाएं और 2 बाएं बैठे थे। शराब के जाम सिर्फ उनके हाथों में थे, बाकी 3 आदमी शराब नहीं पीते थे। इन सब आदमियों के लिबास बताते थे कि ये अरबी हैं और मालदार अरबी हैं। इनके सामने एक नीम मुरिया रकासा रक्स की अदाओं से इन 7 आदमियों को मशहूर कर रही थी। खेमे के एक कोने में साजिंदे बैठे थे और उनके पास रकासा की उम्र की 2 लड़कियां बैठी गा रही थीं। एक उधेड़ उम्र औरत दफ की थाप पर ताली बजा रही थी। मौसीकी मधम और ख्वाबनाक सी थी, और रक्स ऐसा जैसे रकासा फनदार नागन की मारे झूल रही हो। उसका तबस्सुम सहर अंगेज था। उसके अल्फाज और सुरताल ऐसी जैसे खेमों से कुछ दूर बैठे हुए ऊंटों और बंधे हुए घोड़ों पर भी वाज तारी हुआ जा रहा हो। रक्स जारी रहा, शराब चलती रही। खेमे में बैठे ये 7 आदमी झूमते और खामोश इशारों से दाद देते रहे, और जब रकासा ने झुककर हाथ माथे पर रखा तो गौ तकिए के साथ बैठे एक आदमी ने हाथ से इशारा किया कि रक्स की महफिल बर्खास्त होती है। रकासा यूं खेमे से झुकी झुकी बाहर निकली कि उसने पीठ उन आदमियों की तरफ ना की। गाने वालियों का और साजिंदों का अंदाज भी यही था। अब कुछ काम की बातें हो जाएं। गौ तकिए के साथ लगे दरमियान वाले आदमी ने गौ तकिए से आगे होकर कहा, दिन को हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। हम खुश थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से उठ जाने के बाद मुसलमान फिर कबीलों में बंटकर बिखर जाएंगे, और हम उन्हें एक बार फिर एक दूसरे का दुश्मन बनाकर जहलियत के उसी दौर में पहुंचा देंगे जहां से उन्हें उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला था। फिर उनके खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू हो गई थी, जिसे ये लोग इर्तदाद कहते हैं। हम उस वक्त और ज्यादा खुश हुए कि अब इस्लाम इन बागियों के हाथ हमेशा के लिए अरब की रेत में दफन हो जाएगा। लेकिन इस खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि मुसलमा और मालिक बिन नवीरा जैसे ताकतवर बागी इन चंद एक मुसलमानों से शिकस्त खा गई। अबू सलमा, दूसरे आदमी ने कहा, इस्लाम के ये बागी अगर बगावत से पहले मुत्तहिद हो जाते तो कभी शिकस्त ना खाते। नहीं इब्ने दाऊद, अबू सलमा ने कहा, वो मुत्तहिद होते तो भी शिकस्त खा जाते। ये कहो कि मुसलमानों के पास खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हुम ना होते तो ये शायद बागी कामयाब हो जाते। खुदाए यहूदा की कसम, अगर हमारा मंसूबा इन लोगों ने कबूल कर लिया और हमारी बातें मान ली तो इस्लाम का नामो निशान नहीं रहेगा। मैं एक बात कहूँ अबू सलमा, एक और आदमी बोला, तुम कामयाब नहीं हो सकते। तुम यहूदी हो और तुम्हारी तारीख में सिर्फ मंसूबे मिलते हैं, साजिशों के मंसूबे, कत्ल कराने और भाग निकलने के मंसूबे। तुम्हें मेरी बात से रंज नहीं होना चाहिए। यह ना समझना कि मैं नसरानी हूँ इसलिए यहूदियों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। तुम खुलकर बात करो इसहाक। अबू सलमा ने कहा, हम इस सूरत में ही कामयाब हो सकते हैं कि एक दूसरे की खामियों और नकाइस की निशानदाही करें। यहाँ सवाल मेरी जात या बनी इसराइल की तौहीन का नहीं, हमें इस्लाम का खात्मा करना है, जिसके लिए बेहतरीन वक्त यही है। तुम चारों नसरानी हो और हम 3 यहूदी हैं। मैं उस वक्त को तसव्वुर में ला रहा हूँ जब नसरानी और यहूदियों में इत्तेहाद होगा। अब बात करो। मेरा मकसद किसी की तौहीन नहीं, इसहाक ने कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बनी इसराइल जंग से गुरेज करते हैं और मैदान जंग से दूर रहते हैं। अगर हम नसरानियों की तरह तुम लोग भी जंगजू हो जाओ और यहूदी और नसरानी मुत्तहिद हो जाएं तो यही एक जरिया है इस्लाम के खात्मे का। बहुत वक्त चाहिए, अबू सलमा ने कहा, कई साल लग जाएंगे दोनों कौमों को करीब लाते। हमारे दानिशमंद बुजुर्ग कह गए हैं कि किसी कौम को तबाह करना हो तो उसकी क़यादत को बद किरदार बना दो
اور جو کردار سے دستبردار نہیں ہوتا اسے ایسے خفیہ طریقے سے قتل کر دو کہ قاتل کا سراغ نہ ملے۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک اور نصرانی بولا، ابو بکر کو میں نے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا ہے، وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ دنیا سے جلد ہی اٹھ جائے گا، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سوچ لو کہ اگر اس کے بعد ابن الخطاب آ گیا تو مسلمانوں کا محاذ اور مضبوط ہو جائے گا اور اسلام شام کی سرحدوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ میں نے جو جاسوسی کری ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پہلا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید کو دمشق کی طرف روانہ کر رہا ہے۔ خالد بن ولید کی بات کرتے ہو ابو سلمہ نے کہا، دعا کرو کہ ابو بکر کے بعد خلافت عمر بن خطاب کو مل جائے، ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ خالد بن ولید ابن خطاب کے ہاتھوں گمنامی میں چلا جائے گا۔ میں نہیں مانتا۔ اسحاق نے کہا، میں اس وقت مدینہ میں تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکسانے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو بطح سے بلایا تھا، کیونکہ اس نے ارتداد کے ایک قائد مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی انتہائی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچا تو سیدھا مسجد میں گیا، عمر وہیں تھا۔ ابن ولید کو دیکھتے ہی عمر اس پر برس پڑا، لیکن خالد بن ولید نے برداشت سے کام لیا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑا تھا اور ابن ولید اسلام کی تعلیمات کا پابند تھا۔ اس نے اپنی بےعزتی برداشت کر لی، لیکن عمر کی عزت رکھ لی۔ اس قوم میں یہ جو خوبی پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کرنا محال نظر آتا ہے۔ کیا تم کوئی آسان کام کرنا چاہتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا، اسی محال کو ہم نے آسان کرنا ہے۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، بہت دنوں سے ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت اپنے سینے پر لکھ لو کہ اسلام کی بیک کنی کوئی آسان کام نہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار اور بد دیانت بنا دو۔ کردار میں بدی خوبصورت عورتوں سے پیدا ہوتی ہے یا شراب سے؟ ابن داؤد نے کہا، مسلمان شراب نہیں پیتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک روز ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج سے شراب حرام ہے، تو پانی کی طرح شراب پینے والے اہل اسلام نے اسی وقت شراب کے مٹکے اور شراب کی سرائیاں باہر گلیوں میں اڈیل دی تھیں۔ مسلمانوں نے آنے واحد میں توبہ کر کے دکھا دی اور شراب کو ام الخبائث قرار دے دیا۔ ابو سلمہ اس طرح ہنسا جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ آدمی کم عقل اور طفلان مکتب ہوں۔ مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، یہ نہ بھولو کہ خوبصورت اور جوان لڑکی ایک ایسی طاقت ہے جس نے بڑے بڑے جابر اور جنگجو بادشاہوں کے تاج اپنے قدموں میں رکھ لیے ہیں۔ ہم مرد کی اس کمزوری کو استعمال کریں گے۔ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے پر نیک اور پاک ہو گئے ہیں کہ اگلے جہان انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں حسن و جمال والی حوریں ملیں گی اور شہد سے میٹھی شراب ملے گی۔ ہم ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا دیں گے۔ بات آپ کی ہی درست معلوم ہوتی ہے، ایک نصرانی نے کہا، لیکن مسلمانوں پر جنگ و جدل کا جنون طاری ہو چکا ہے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے کئی آدمی مسلمانوں میں نظریاتی تقریب کاری میں مصروف ہیں۔ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے شیدائی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی تو لوگ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہ آدمی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں مسلمانوں میں من گھڑت احادیث مشہور کر رہے ہیں اور لوگوں نے انہیں صحیح احادیث میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے کچھ پڑھے لکھے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں اور دور دراز کے مقامات پر جا کر مسجدوں کے امام بن جائیں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن کی غلط تفسیریں ڈالیں۔ ہم یہ محاذ کبھی کا کھول چکے ہیں، اب ہم عورت کو استعمال کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ ساتھ والے خیمے میں جو 3 لڑکیاں ہیں ہم انہیں تیار کر چکے ہیں۔ میں آج تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ مہم فوراً شروع کرنی ہے۔ اس لڑکی بنت یمین کو ابن داؤد مسلمان کے روپ میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اتنی حسین لڑکی کسی بھی مسلمان پر جادو کی طرح چھا سکتی ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، ہمیں تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے ابو سلمہ۔ ایک نصرانی نے کہا، ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پچھلے ناکام تجربوں کو سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہماری ہر سازش ناکام ہوئی ہے۔ مجھے خیبر کا مرکہ یاد ہے۔ مسلمانوں کی قیادت ان کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت زینب بنت الحارث نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا کتنا اچھا طریقہ آزمایا تھا۔ اس نصرانی نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد کا واقعہ سنایا۔ اس یہودی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عقیدت مندی کا اظہار ولہانہ طریقے سے کیا اور عرض کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کرنا چاہتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن کی جذباتیت سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی تھی اور اسی شام اس یہودن کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ زینب بنت الحارث نے سالم دمبا بھونا تھا جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ کر پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ نے دستی پسند فرمائی۔ زینب نے دستی کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دی۔ بشر بن برا نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی اور چبانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی کاٹی اور منہ مبارک میں ڈالتے ہی اگل ڈالی۔ فرمایا ابن برا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوٹی چبا رہے تھے جو انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ اے یہودن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت الحارث سے فرمایا خدا کی قسم تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھے تو یہودن نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اس نے گوشت میں سریع الاثر زہر ملا رکھا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زینب بنت الحارث نے بڑی دلیری سے کہا خدائے یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ آج میں ناکام ہو گئی تو کل کوئی اور کامیاب ہو جائے گا۔ بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت الحارث اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم دیا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ منسوخ فرما دیا اور حکم دیا کہ یہودیوں پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کے ہر قول و فعل پر نظر رکھی جائے۔ مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 روز پہلے ام بشر البراء سے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی فرمایا تھا ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ نصرانی نے یہ واقعہ ابو سلمہ ابن داؤد اور سب کو سنایا۔ مجھے یہ واقعہ یاد ہے۔ ابو سلمہ نے کہا مجھے اپنے تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے تھے۔ مدینہ پر قریش کا حملہ کوئی پرانی بات تو نہیں۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود ڈالی تھی۔ بنی اسرائیل مدینہ میں تھے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رکھا تھا اور مسلمان ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ہم نے اس اعتماد سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو اور بچوں کو ایک قلعہ مکان میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ہمارا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے لیے رات کے وقت جا رہا تھا۔ وہ اس مکان کے قریب رک گیا تو اسے حسان نے دیکھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو بتایا کہ ایک یہودی مشکوک انداز سے کھڑا ہے۔ وہ بنو قریظہ کا آدمی تھا، اس کے پاس برچی تھی۔ صفیہ ایک ڈنڈا لے کر باہر نکلی اور عقب سے اس آدمی کے قریب جا کر للکارا۔ ہمارے آدمی نے گھوم کر دیکھا اور صفیہ پر وار کرنے کے لیے برچی تانی، مگر صفیہ نے فوراً اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ وہ تیورا کر گرا۔ صفیہ نے ڈنڈے کی ضربوں سے اس کی کھوپڑی کچل ڈالی۔ ہم نے تو ان مسلمانوں پر جو مدینہ میں خندق کے اندر کی طرف رات کو سوئے یا بیٹھے ہوئے تھے حملہ کرنے کی بھی سوچی تھی، لیکن اس آدمی کے قتل سے یہ راز کھل گیا کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ وہ وقت ہمارے لیے زیادہ موزوں تھا۔ ابن داؤد نے کہا اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اکرمہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ تینوں بڑے دلیر اور اثر و رسوخ والے آدمی تھے اور خندق کے معرکے میں مدینے کے محاصرے میں شریک تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ نے بنو قریظہ کے اس آدمی کو قتل کیا تو ہمارا منصوبہ بے ناکام ہو گیا۔ میرے رفیقو، یہ مت سوچو کہ پہلی ہی کوشش کامیاب ہوا کرتی ہے۔ ناکامیاں مل کر کامیابی کی صورت اختیار کیا کرتی ہیں۔ اب ہم نئے منصوبے پر عمل کریں گے۔ بنت یمین کو کل بھیج دیں گے۔ میں یہ تمہیں بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک مسلمان کو منتخب کر لیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بنت یمین کے ساتھ شادی کر لے گا۔ ناظرین، جن مسلمان کا یہ یہودی ذکر کر رہا تھا وہ حبیب ابن کعب تھا۔ وہ مدینہ میں تجارت کے سلسلے میں جاتا رہتا تھا اور اکابر مسلمانوں کے مقربین میں سے تھا۔ ان دنوں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں میں آیا ہوا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض میں مبتلا تھی۔ اسی کے علاج معالجے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس کا گاؤں مدینے سے 20 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہودیوں نے سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔
बनु कुरैज़ा का एक यहूदी उस गांव में आया। वो तिजारत की गर्ज से आया था। तिजारत ही यहूदियों का पेशा था। उसे पता चला कि मदीना का एक अहम आदमी आजकल अपने गांव आया हुआ है, तो उस यहूदी ने उसके साथ दोस्ती पैदा कर ली और सोचने लगा कि इस शख्स को मुसलमानों के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल किया जाए। उसकी मुलाकात अबू सलमा से हुई तो अबू सलमा ने यह मनसूबा बनाया जिस पर अब अमल हो रहा था। उस यहूदी ने जिसने हबीब इब्न काब के साथ दोस्ती पैदा की थी, हबीब को एक शादी का मशवरा दिया और उसे यह भी कहा कि वो उसे एक बड़ी खूबसूरत मुसलमान लड़की ला देगा। हबीब शादी के लिए तैयार हो गया था। आमतौर पर कहा जाता है कि अरब जिस्मानी आसूदगी और तईश के लिए ज्यादा बीवियां रखते थे। नाजरीन, यह सही नहीं। अरब दरअसल ज्यादा से ज्यादा नरीना औलाद पैदा करने के लिए ज्यादा बीवियां रखते थे। उस वक्त ताकतवर उसी को समझा जाता था जिसके भाई और बेटे ज्यादा होते थे। हबीब उन्हीं अरबों में से था। उसकी 2 बीवियां थीं, जिनमें से एक किसी लाइलाज मर्द से करीबुल मरग थी। वो दूसरी शादी का हाजतमंद था। हबीब का ये यहूदी दोस्त अपना तिजारती माल बेच के चला गया। कुछ दिनों बाद एक आदमी चादर में लिपटी हुई एक जवान लड़की को साथ लिए उसके घर आया। उसने अपना नाम इब्ने दाऊद ही बताया। उस जमाने में अरब के नसरानियों, यहूदियों और मुसलमानों के नाम एक जैसे हुआ करते थे। इब्ने दाऊद ने कुछ यहूदी ताजरों का हवाला दिया। मैं बहुत ही गरीब और लुटा पिटा आदमी हूँ। इब्ने दाऊद ने कहा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मेरे कबीले ने इस्लाम कबूल करने पर मुझे मारा पीटा और लूट भी लिया है और कबीले से निकाल भी दिया है। बड़ी मुश्किल से अपनी इस बेटी को वहां से छुपा कर लाया हूँ। तुम्हारा दोस्त मेरा भी दोस्त है। मैं तो उसके यहाँ पनाह लिए हुए था। उसने मुझे बताया कि तुम्हें एक बीवी की जरूरत है। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास लाया हूँ। मैं नौ मुस्लिम हूँ। मुझ पर एक करम तो ये करो कि मेरी बेटी को अपने अक़द में ले लो और मुझे मदीना में कहीं नौकरी दिलवा दो, हाँ ये किसी सरदार की गुलामी में हो। अगर अपने लश्कर में भर्ती करा दो तो सारी उम्र दुआएं दूंगा। हबीब ने शादी तो करनी ही थी, लेकिन जब उसने इब्ने दाऊद की विपता सुनी तो वो बगैर सोचे समझे शादी के लिए तैयार हो गया और जब उसने लड़की को देखा तो उसने उसी शाम निकाह का फैसला कर लिया। अगले रोज निकाह खां को बुलाकर हबीब ने बिनते यमीन को अपने अक़द में ले लिया। इब्ने काब, इब्ने दाऊद ने कहा, तुमने मेरे सर से इतना बड़ा बोझ उतार फेंका है जिसके नीचे मैं और मेरी बेटी की असमत कुचली जा रही थी। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे लिए कोई जरिया मुआश पैदा कर सकते हो तो मुझे बताओ कि मैं वापस यहीं आकर तुमसे मिलूं या तुम्हारे पास मदीना आ जाऊं। अगर तुम्हारा कोई और ठिकाना नहीं तो तुम मेरे पास रह सकते हो। 10-12 दिनों के बाद मैं मदीना वापस जा रहा हूँ, मेरे साथ चले चलना। नहीं, इब्ने दाऊद ने कहा, मैं तुम पर अपना बोझ नहीं डालूंगा। मैं अब अपना ठिकाना मदीना में ही बनाऊंगा जहाँ मुझे मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। फिर तुम 10-12 दिनों के बाद मदीना मेरे पास आ जाना। हबीब इब्ने काब ने कहा। इब्ने दाऊद बिनते यमीन के सर पर बापू की तरह प्यार करके चला गया। कुछ दिनों बाद वही नखलिस्तान था, उसमें वही खेमा था। इब्ने दाऊद को आ जाना चाहिए था। अबू सलमा ने कहा, आता ही होगा। इसहाक ने कहा, वो कोई बच्चा तो नहीं आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि कुछ करके ही आएगा। हो सकता है सुबह आ जाए। ये यहूदी और नसरानी फिर इस्लाम की बेकुनी की बातें करने लगे। अबू सलमा पर गनुदगी तारी होने लगी। महफिल बर्खास्त होने ही लगी थी कि घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी जो करीब आती जा रही थी। अबू सलमा चौंक उठा। बाकी सब के भी कान खड़े हो गए। वो आ रहा है। बयाक वक्त 2-3 आदमियों ने कहा। एक नसरानी दौड़ता हुआ बाहर निकला। सहरा की शफाफ चांदनी में कुछ दूर एक ऊँट चला आ रहा था जिस पर एक आदमी सवार था। ऊँट के गले में बंधी हुई घंटियां जलतरिंग की तरह बज रही थीं। छोटे खेमों में से 2-3 मुलाजिम भी बाहर निकल आए थे। नसरानी जो बाहर निकला था वो ऊँट की तरफ दौड़ पड़ा। तुम इब्ने दाऊद ही हो सकते हो, नसरानी ने बुलंद आवाज से कहा। तो और कौन हो सकता है, शुतर सवार ने जवाब दिया। करीब आकर शुतर सवार जो इब्ने दाऊद ही था चलते ऊँट पर से कूद उतरा और नसरानी से बगल गिर हो गया। एक मुलाजिम ने आगे बढ़कर ऊँट की महार पकड़ ली और उसे उधर ले गया जहां दूसरे ऊँट बंधे हुए थे। मैं जानता था तुम आज रात आ जाओगे। इब्ने दाऊद के खेमे में दाखिल होते ही अबू सलमा ने कहा, आओ बैठो, कुछ खा पी लो और बताओ क्या कर रहे हो। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो इतने खूबसूरत और कीमती नगीने को बिना कीमत कबूल न करे। इब्ने दाऊद ने मुस्कुराते हुए कहा, वो शख्स जिसका नाम हबीब इब्ने काब है कुछ मेरी बातों से और कुछ ज्यादातर बिनते यमीन को देखकर आपे से बहर हो गया था। आदमी कैसा है, इसहाक ने पूछा। हमारे काम आ जाएगा, इब्ने दाऊद ने जवाब दिया। मैंने एक गरीब और मजलूम नौ मुस्लिम बनकर उसके साथ ऐसी बातें की कि वो मेरे साथ खुलकर बातें करने लगा। मैंने जब उसे कहा कि मैं जरिया मुआश की तलाश में हूँ तो उसने कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं,
मदीना के बड़े से बड़े आदमी से भी मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ। मुख्तसर बात यह है अबू सलमा, जैसा मुझे बताया गया था वो वैसा ही असर और रसूख रखने वाला आदमी है और कबीलों के सरदारों तक उसे रसाई हासिल है। हमने बिन्त यमीन के जरिए उससे जो काम कराना है वो उम्मीद है कि हो जाएगा। अबू सलमा ने कहा, मैं 3-4 दिनों के बाद मदीना रवाना हो जाऊंगा। इब्ने दाऊद ने कहा, उसने मुझे कहा है कि उसके पास पहुंच जाऊं। क्या अब हमें सो नहीं जाना चाहिए? बहुत थक गया हूं, सो ही जाएं तो अच्छा है, अबू सलमा ने कहा। और इस तरह महफिल बर्खास्त हो गई। अगले रोज सूरज सर पर आ रहा था। खजूर और दीगर दरख्तों का एक घना झुंड था जिसने छाते जैसा साया कर रखा था। जिधर से हवा आ रही थी उधर एक कनात दरख्तों के तनों से बंधी तनी हुई थी। उसने सहरा की गर्म हवा और उसके साथ उड़ती हुई रेत को रोका हुआ था। इस झुंड के नीचे कलीन बिछा हुआ था और अबू सलमा इब्ने दाऊद इसाक और उसके साथी बैठे हुए थे। नौकर उनके आगे खाना चुन रहे थे। एक शुतुरबान जो ऊँटों को जरा परे ले गया था दौड़ता आया। आका, शुतुरबान ने अबू सलमा को इतला दी, दूर एक घुड़सवार नजर आ रहा है, कोई आम सा मुसाफिर नहीं लगता। घोड़े की रफ्तार खासी तेज है और उसका रुख इधर ही है। ये सब उठे और कनात के ऊपर से उसकी तरफ देखने लगे। घोड़ा और सवार साफ नजर नहीं आ रहे थे। तपती हुई रेत से एक गैर मुरैसी भाप उठ रही थी और उसमें घोड़े और सवार के खदो खाल यूं नजर आ रहे थे जैसे झील के हिलते पानी में किनारे के अक्स नजर आते हैं। यह सिर्फ शहरी लोग ही पहचान सकते थे कि आने वाला घुड़सवार है या सुतुर सवार, कोई अपना ही होगा। अबू सलमा ने कहा, इस तरफ से गुजरता ही कौन है? वो देखते रहे। उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं था। वो डाकू नहीं थे, न उनके पास डकैती का माल था। वो घूमने फिरने वाले ताजर थे जिन्हें लुटने का डर हो सकता था, लेकिन उन पर यह शुबा नहीं किया जा सकता था कि यह कोई रहजनों का खतरनाक गिरोह है। ज्यों ज्यों घोड़ा करीब आता गया उसके खदोखाल वाजे होते चले गए। यूं मालूम होता था जैसे घोड़ा शफाफ पानी में डूबा हो और अंदर ही अंदर चला आ रहा हो। तकरीबन 100 गज फासला रह गया तो साफ पता चलने लगा कि यह घोड़ा है और इसकी पीठ पर उसका सवार है। सवार ने बाजू ऊपर करके दाएं बाएं हिलाया, जो कि इशारा था कि मैं तुम्हारा अपना आदमी हूँ और मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें पा लिया है। अबू सलमा और उसके तमाम साथी किनात के एक तरफ से गुजर कर घोड़सवार के इस्तकबाल के लिए आगे चले गए। फासला थोड़ा रह गया तो इब्ने दाऊद ने उसका नाम लेकर पुकारा। उसका नाम मूसा था। उसने ईड़ लगाकर घोड़ा दौड़ा दिया और उन लोगों के करीब आकर यकलख्त रोका तो यूं लगा जैसे घोड़ा गिर पड़ेगा। मूसा घोड़े से कूद कर उतरा। जबरदस्त खबर लाया हूँ, मूसा ने कहा। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु फौत हो गया है, मुसलमानों का पहला खलीफा। करीब आकर मूसा ने सब के साथ मुसाफा किया और ये लोग उसे कनात के अंदर ले आए जहाँ खाना रखा जा चुका था। अगला खलीफा उमर बिन खत्ताब तो नहीं बन गया? इसहाक ने पूछा। तो और कौन बनता? मूसा ने कहा, अबू बकर ने वफात से पहले वसीयत की थी कि उसका जानशीन उमर बिन खत्ताब होगा। यह बहुत बुरा हुआ। अबू सलमा ने कहा, बड़ा ही जालिम इंसान है, बनी इसराइल का तो नाम ही नहीं सुनना चाहता। अबू बकर कब फौत हुआ? परसों शाम गरूब आफ्ताब के वक्त। मूसा ने जवाब दिया, मैं कल ही आ जाता, मगर यह देखने के लिए रुक गया था कि अगला खलीफा कौन होगा और कितने लोग उसके हाथ पर बैयत करेंगे और कौन बैयत करने से गुरेज करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात मुसलमानों के लिए दूसरा बड़ा सदमा था। उनकी वफ़ात 23 जमादुल आखिर 13 हिजरी ब मुताबिक 22 अगस्त 634 ईस्वी गरूब आफ्ताब के वक्त हुई थी। मदीने के लोग यह खबर सुनते ही घरों से निकले। औरतें भी खलीफा अव्वल के घर की तरफ दौड़ पड़ी। उनकी सिसकियां और हिचकियां निकल रही थीं। हर औरत इस तरह गमगीन और मातम कना थी जैसे उसका बाप फौत हो गया हो। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उमर बिन खत्ताब को अपना जानशीन नामजद कर दिया था। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस नामजदगी को कबूल करने में हिचकिचाहट का इजहार किया था, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने साफ अल्फाज में कहा था कि उमर के बगैर इन हालात पर जिनमें सल्तनत इस्लामिया घिरी हुई है काबू पाने की सलाहियत और किसी में नहीं। उस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि हजरत उमर बड़ी ही रूह कश ज़हनी कफियत में मुब्तला थे। एक तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा बुजुर्ग और मुदब्बर साथी रुखसत हो गया था और इसके साथ यह मसला था कि उनका यह साथी अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों का बोझ उनके सर पर डाल गया था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जनाजे के पास खड़े होकर ये कलमात अदा किए, आए खलीफा रसूल, आपने कौम को किस मुश्किल में डाल दिया है, आप इसे बहुत बड़ी मुसीबत में छोड़कर चले हैं। आह, आप जुदा हो गए, अब कैसे मिलना होगा। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।